हाय बंधुरा वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आमी আমুল फ्रेश क्रीम दिए कालाकान तैरी करब। आपनारा देखबेन किभाबे कालाकान तैरी करी। ये देखें बंधुरा आमी क्रीमगुलो बेर करे निয়েছি एखान থেকে सब कटा सब बेर करे निয়েছি देखते पाচ্ছেন। এখন ক্রিমটাকে জাল বসিয়ে দিয়েছি, ভালো করে জাল করে নেব। ক্রিমটাকে একদম শুকিয়ে দেব। ये देखें बंधुरा আমার ক্রিমটা জাল হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন দেখুন বন্ধুরা কত টান টান হয়ে গেছে দেখেছেন। এখন এখানে আমি কাজু কিশমিশ আর এলাচি দিয়ে দেব। ভালো করে একসাথে মিক্স করে নেব। দেখেছেন এইভাবে শুকোতে হবে ক্রিমগুলোকে, একদম এইভাবে কালারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখন এখানে চিনি দিয়ে দেব। ভালো করে একসাথে মিক্স করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এই দেখুন চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। টান হওয়া অবধি এভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এটাকে এখন ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেব, ফ্রিজে রেখে দেব। এখন এটাকে কেটে নেব। बनाना बोलो, सॉन्ग को तुम गाना बोलो, मम्मी का जो फादर है उसे तुम नाना बोलो, बिंदास बोलो। मामा सोने दे यार, कल मैच है। हाँ तेरा है ना, कंटिन्यू। रिस्पेक्ट कमाता है क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करता है। डाउनलोड करो, मैं भी करूँ।